Prava je šteta što je najbrži letački cirkus Red Bull Air Race penzionisan, jer smo vikendima bili u prilici gledati vazdušni akrobatski okršaj najhrabrijih, a slobodno možemo reći i najboljih pilota današnjice. No to nije razlog da ne ostanemo na krilima Red Bulla i osvrnemo se na neke od najboljih adrenalinskih podviga. 5. mjesto dodjeljujemo čarobnom letu između 14 vjetroturbina vjetroparka u austrijskim Alpama. Pogađajte ko je letio brzinom preko 270 na sat, dok su se vjetrenjače okretale. Hannes Arh, nekadašnji Red Bull Air Race prvak i naš favorit koji je život izgubio u helikopterskoj nesreći 2016. godine. Na 4. mjesto smo stavili let u wingsuit odijelu, ali neobični let. Naime, dva base jump lovca na adrenalin, Fred Fugel i Vincent de Fer, poznatiji kao Soul Flyers, pri brzinama većim od 135 km na sat i na nadmorskoj visini većoj od 3,5 km, uletjeli su u avion u pokretu. Jedan od najzahtjevnijih letova je onaj koji podrazumijeva let iz zone nemirnog kroz zonu mirnog vazduha. Upravo je takav na 3. mjestu naše ljestvice, a izmjena okruženja zraka je podrazumijevala let kroz hangar, i to 2 aviona u formaciji krilo uz krilo. Letjeli su Paul Bonhomme i Steve Jones, iskusni piloti akrobate koji ovoga puta nisu imali prostora ni za najmanju grešku. 2. mjesto dodijelili smo još jednom multidisciplinarnom podvigu. Dok je Nick DeWitt, inače FMX motovozač, trenirao backflip, Glenn Dell je avionom proletio ispod njega. 2 godine detaljnog planiranja, izuzetno izazovnog podviga zbog niskog leta aviona i sile koju izaziva na motociklistu, uspješno su pomjerili granice ljudskih mogućnosti. Nažalost, 5 sedmica nakon ovog podviga, Glenn je fatalno povrijeđen u Južnoafričkoj republici, nakon čega je preminuo. I možete pretpostaviti koji smo let ostavili za pobjedničku poziciju. Da kratko nabrojimo: Turska, Istanbul, avion Edge 540, 2 tek otvorena tunela i Dario Costa za upravljačkom palicom. 5 rekorda oborenih u jednom letu.